प्रभु कहले हे महादेव आपण गोटे उपाय करतु। कौन उपाय? आपण तपस्या को जानतु। अच्छा ताहले ब्रह्महत्या पापरु मुक्ति पाई। ताहले मु तपस्या करिबी। हां तार तपस्या को केउठी की जिबे? केउठी की ना आपण गंगा कूल रे तपस्या करन। हां हां मां भगवती विश्वजननी पतित पावनी। हां हां सही मां गंगा कूल रे वाह गंगा नदी कूल रे तपस्या कले कले कौन करिबे ना ये ब्रह्महत्या पापरु मुक्ति पाई जिबे। तेणु महादेव तपस्या को जिबे जिबे प्रथमे गंगार स्नान करिबे तापर तपस्या करिबे। तेणु गंगार स्नान करिबा पर तपस्या करिबे आपण तळे बसिकी तेणु गोटे आसन रे बसिबे। देखिबा आसन आसन हेउचे का कुश आसन। कुश आसन किछि कुश संग्रह कले रखी जाइकी जल मध्य स्नान करुछ। कहीं गंगार स्नान कले पाप धोई देखिबा आपण मानक संस्कृत महाभारत कवि होउछंती पराशर नंदन व्यास। गले पुराण श्रुति मात्रेण गंगा स्नान तेणु आपण गंगार स्नान करी विष्णु को स्मरण करंतु ध्यान करंतु जाई मुक्ति पाई जिवे। तेणु गंगार स्नान करुथिबा समय रे केउ आडू एक गाईटी आसी गोमाता जनक से कुलस्थित घास केराक खाइदेला बा कुश केराक खाइदेला शिव क्रोधान्वित होई गले। धन्यवाद आस्ते पड़ी पूजा हो पालटा चिरी गले तो चलिबो। हर हरि बोल हरि बोल गोड़ যদি পড়ি এখানটা গোড় ভাঙছিলে চলে থাকে পালো দুকেন ভাই কুশ খাই দাইছে গাই कुशटिया खाइदेला आतले महादेव क्रोधान्वित होई गले। गाईटू एक शक्त चापुड़ा मारी ना दक्षिण हाथ रे अछि ब्रह्मांकर मस्तक बाम हाथ रे मारी देले। कोन हैला ना गुरुटीर मुंडटी छिड़ी जाई बाम हस्त रे लागी रही। एठी गोटिए कथा हमर अछि समस्ते कहती एणु माइले गोहत्या तेणु माइले ब्रह्महत्या। ये कथार मर्म एठी समाज। अच्छा अच्छा डाहाण हाथ रे ब्रह्मांकर मुंड लागिछि बाम हाथ रे गोरुर मुंडटी लागिछि। शिव पुणी कलंकित पाई अनुताप पुणी जाई पहुंची गले परम ब्रह्मଙ୍କ निकटरे कहले प्रभु आपण पठाइथिले तपस्या करिया पाई तेणु म आउ गोटे भूल कर दे तेणु आपण एथरा आउ किछ उपाय देंतु केमिति मु पाप मुक्त जेते छाड़ीले छरेले छाड़ीले यारे मु तुमको मेडिकल पठाइथिली पापरु मुक्ति पाई उपाय देइथिली तुम त आउ गोटे भूल कर देलो उपाय एथरा गंगा पर तपस्या करे तमे मुक्ति पाई पाइबो नाही। ताले आउ गोटे जगह तपस्या करिबो कोन करिबी से स्थान केउठी केउठी ना आपणकर कवि हेउछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज उत्कल साहित्य आकाशर उज्जवल तम तारका बापा नीलकंठ भंज जेजे बापा धनंजय भंज राज परिवार समस्त कवि गंजाम घुमुसर गढ़र कवि काव्य होची सुभद्रा पणे तरुण लिखिले ताले केउठी के तपस्या करबा को थरे शिव को पठे देखिबा अनुप्रास कले सिंधु तटे राग हो आज्ञा दश मात्रा ध्यान कले सिंधु तटे श्री पुरुषा तम क्षेत्र सिंधु तटे श्री पुरुषा तम क्षेत्र
ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ତପସ୍ୟା କଲେ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ତଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେଇଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ପରେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଜି କପାଳ ମୋଚନ ମହାଦେବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମସ୍ତକ ଧରିକି ଆଜି ପଥର ହୋଇକି ଗଡୁଛି। ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେବଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ, ରାମଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ମାନେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜି କୈଳାସ କନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଏଠି ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରୁ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କସ୍ତମ ବା କିଏ? ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୂଳି। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ଶୂଳି। ମା ମନା କଲେ। ମା ଭାବିଲେ କଣ ଶୂଳି ମାନେ ବୋଲେ ଶୂଳା ଝାଡା ହଉଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂଳା ଝାଡା ତାହେଲେ ଆପଣ କବିରାଜ କତିକି ବା ବୈଦ୍ୟ କତିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଶିବ ହାରିଗଲେ। ଶିବ କହିଲେ ଭେଷଜ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଭେଷଜ ବୋଲେ ଆପଣ କବିରାଜ କତିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୈଦ୍ୟ କତିକି। କହିଲେ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଗୋପ୍ରିୟ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ। କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ କାହିଁ ଆପଣ ତ କଳରବ ରାବ କରୁନାହାନ୍ତି, କେକା ବାଣୀ ରାବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ବି ରୁହନ୍ତି। କସ୍ତଂ ଶୂଳି ମୃଗୟ ଭେଷଜଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରିୟଂ କେକାଂ ଏକାଂ ବାଣୀ ନୈବ ପଶ୍ୟାମି ଶୃଙ୍ଗମ୍। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ପଶୁପତି। ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ପଶୁପତି। ଯଦି ଆପଣ ପଶୁପତି କାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ? ତେଣୁ ଶିବ ପୁଣି ହାରିଗଲେ। କହିଲେ ଗୋମୁଗ୍ଧେ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥାଣୁ। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ସ୍ଥାଣୁ। ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାଣୁ କହିଲେ ଠୁଙ୍କା ଗଛ ବା ଲଣ୍ଡା ଗଛ, ଗମନାଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଜଗଜନନୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥାଣୁ ତୁମେ ତ ଗମନାଗମନ କରିପାରୁଛ। ତେଣୁ